Ito sa amin pa. Ayun na yung cake, oh. Guys, dito na kami, guys. Naligo na kami, guys, oh. Ganda dito sa ano, guys. Maganda dito, guys, kasi may slide. Gaya nung pinuntahan namin dito, guys, sa Real Cove Resort. Real Cove Resort pala, guys. Andito na mga ano, natapos na nga basa na, guys, oh. Hi, guys. Nangabasa na. Balik na po ko kayo humanap sila doon naligo, guys, sa unahan, doon sa isang pool. Kasi may isang pool rin doon, guys. Yung mga pa-slidean ba. Dito pa rin kami noon sa pwesto namin noon, guys, number 13. Diyan na naman daw sila, guys, oh. Shen. Andun na sila, guys. Tatalon daw yan sila, guys. Tatalon. Ako hanggang ganito lang. Marami ngayon naligo, guys. Balik na. Uwi na kami.